Ano Yes, ba? Erwin, November 25, breakfast time at British, ano? 7:20. British food. No rice. Sitting British No rice. food, Potatoes. breakfast. Parang sa ano, no? Mashed Catering. potato Catering, roast, ano? broccoli, and cauliflower. Aha. What can you say about the British food? No worries. Yeah. Good. Spell Ama. no worries. Walang problema. Ito. Para tong ano yung handaan, yung sa ano, kasalan. Basta ano? Ay, yung Ayan, gravy. dala na eh. Ayan na. Kasi yung gravy man lapot. Iba yan eh. Pwede na yan. Okay lang. Dito kasi Paggabi. ginagawa yan. Ayan, sisig oh. Rusikan. Rosie yan. Rosie yan. Kala ko sisig. Kay Rusi. Back from work. Ito, Grava. This is grava. Ay, Gravy. Mama. Gravy, socially. British eh, ha? Ayun na. Dali lang ako mag-date. Sige na. Kain muna ako. Oo, muna. Para no, maganda tulog mo ah. Oo, Ha? wait. Wala. Oo. Patulog ka agad, gagawin? Mahal lang. Hindi, nagpaano kami. Nag-update pa kami sa ano eh. Laban